आज म तपाईलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश फर कम्युनिकेसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ युनिट 1 को सल्युसन शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ क्वेशन नम्बर 13 सम्म चाहिँ मैले तपाईलाई शेयर गरिसकेको छु भने आज म तपाईलाई चाहिँ यो 14 बाट चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर पढेर पनि सुनाइरहेको छु ताकि तपाईले चाहिँ सुनेर पनि तपाईले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो पढेर पनि सुनाएको छु। यदि तपाईले चाहिँ नोटमा त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो भोइसलाई म्युट गरेर पनि तपाईले चाहिँ यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईले चाहिँ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। सुनेर त्यसपछि तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 14 मा चाहिँ व्हाट इज कम्युनिकेसन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। त्यसैगरी यो सबै सेम क्वेशन रहेछ। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेसन, त्यसैगरी व्हाट इज रिटन कम्युनिकेसन, एक्सप्लेन भनेको छ डिस्टिंग्विश बिट्विन ओरल एन्ड रिटन कम्युनिकेसन भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो कम्युनिकेसन भनेको के हो तपाईले चाहिँ त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै ओरल कम्युनिकेसन र रिटन कम्युनिकेसन बारेमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कम्युनिकेसन इज द बेसिक necessity of our life. There are two types of communication, that is oral communication and written communication. Oral communication is the oldest means of communication which is most commonly used as a medium for the exchange of information. Written communication on the other hand is a formal means of communication which is considered as the best mode of communication for business purposes. Oral communication is the process of conveying or receiving messages with the use of spoken words. This mode of communication is highly used across the world because of rapid transmission of information and prompt reply. Oral communication can either be in the form of direct conversation between two or more persons like face-to-face communication, lectures, meetings, seminars, group discussion, conference, etc. or indirect conversation, that is the form of communication in which a medium is used for interchange of information like telephonic conversation, video call, voice call, etc. The best thing about this mode of communication is that the parties to communication, that is sender or receiver, can notice non-verbal cues like the body language, facial expression, tone of voice and pitch, etc. This makes the communication between the parties more effective. However, this mode is backed with some limitation, like the words once spoken can never be taken back. The communication in which the message is transmitted in written or printed form is known as written communication. It is the most reliable mode of communication and it is highly preferred in the business world because of its formal and sophisticated nature. The various channels of written communication are letters, emails, journals, magazines, newspapers, text messages, reports, etc. There are a number of advantages of written communication, such as referring the message in the future will be easy. Before transmitting the message, one can revise or rewrite in it an organized way. The chances of misinterpretation of message are very less because the words are carefully chosen. The communication is planned. Legal evidence is available due to the safekeeping of records. But as we all know that everything has two aspects, same is the case with written communication, as the communication is a time-consuming one.
Moreover, the sender will never know that the receiver has read the message or not. The sender has to wait for the responses of the receiver. A lot of paperwork is there in this mode of communication. Differences between oral communication and written communication. The type of communication in which the sender transmits information to the receiver through verbally speaking the message. The communication mode which uses written or printed text for exchanging the information is known as a written communication. The precondition in written communication is that the participants must be literate, whereas there is no such condition in case of oral communication. Proper records are there in written communication, which is just opposite in the case of oral communication. Oral communication is faster than written communication. The words once uttered cannot be reversed in the case of oral communication. On the other hand, editing of the original message is possible in written communication. Misinterpretation of the message is possible in oral communication, but not in written communication. In oral communication, instant feedback is received from the recipient, which is not possible in written communication. In conclusion, oral communication is an informal one which is normally used in personal conversations, group talks, etc. Written communication is formal communication which is used in schools, colleges, business world, etc. Choosing between the two communication modes is a tough task because both are good at their places. People normally use the oral mode of communication because it is convenient and less time consuming. However, people normally believe in the written text more than what they hear. That is why written communication is considered as the reliable method of communication. Comparison chart. Oral communication and written communication यानी रहेको छ. Oral communication मा चाहिँ ideas, information and message is exchanged through spoken words. Communication is done with the help of words of mouth. यो oral communication मा चाहिँ literacy is not required at all. Transmission of message is immediate, face to face. त्यसैगरी written communication मा चाहिँ message, opinions and information is exchanged in written or printed form. Communication is done with the help of text. Literacy is necessary for communication. Transmission of message is slow, can take several days. त्यसैगरी oral communication मा चाहिँ no record of communication is there. Immediate feedback can be given. Revision before delivering the message is not possible. Use of non-verbal cues. Probability of misunderstanding is very high. त्यसैगरी written communication मा चाहिँ proper records of communication are present. Feedback takes times. Possible, not used, quite less. यो चाहिँ युनिट 1 को चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ सोधिने खालका क्वेशनहरु चाहिँ र त्यसको आन्सरहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको थियो. मैले तपाईलाई चाहिँ सुरुदेखि नै मैले तपाईलाई चाहिँ सबै शेयर गरे. यो जुन चाहिँ टपिक रहेको छ फंक्सन अफ ल्याङ्ग्वेज, grammatical and communicative functions, form function relations, communicative functions and their exponents, written and oral communications भन्ने चाहिँ यो चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ यो टपिकहरुमा चाहिँ. र यिनै टपिकहरुमा चाहिँ रहेर चाहिँ यो एक्जाममा सोधिन सक्ने खालको क्वेशनहरु अथवा एक्जाममा सोधेका क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे. तपाईले चाहिँ हरेक क्वेशनलाई तपाईले चाहिँ पहिले सुरुमा पढ्नुस्.
त्यसपछि त्यही क्वेसनलाई तपाईले चाहिँ नहेरिकन तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र जुनमा चाहिँ पोइन्ट वाइजको कुराहरु रहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ त्यसलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस् अथवा अन्डरलाइन गर्नुस् हैन अनि लिस्ट जुन सेन्टेन्सहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अन्डरलाइन गरेर अथवा ब्र्याकेट बनाएर त्यसलाई तपाईले चाहिँ कण्ठ पार्नुपर्ने जुन रहेको छ त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नुहोस् जस्तै यो ग्रामेटिकल फंक्शन्स हैन कम्युनिकेटिभ फंक्शन्स यसको मिनिङहरु अनि रिटन कम्युनिकेसन ओरल कम्युनिकेसन जसको मिनिङहरु रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला मैले तपाईलाई चाहिँ पढेर सुनाएछु ताकि तपाईले चाहिँ बारम्बार त्यही कुराहरु सुने गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यो युज्ड टु हुन जान्छ के अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सुनि तपाईले चाहिँ नपढ्दा पनि जस्तै तपाईले चाहिँ पढ्न भ्याउनु भएन तर जहिले पनि तपाईले चाहिँ सुने गर्नुभयो यो रिटन कम्युनिकेसन भनेको यो हो ओरल कम्युनिकेसन भनेको यो भनेर सुने गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पढ्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ हुँदैन त्यही नै तपाईले चाहिँ रिटन कम्युनिकेसन भनेको के हो भनेर तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने तपाईले सुनेको भरमा पनि तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ पढेर तपाईलाई चाहिँ सुनाएको हुन्छ आजलाई यति नै आउने समयमा अरु बाँकी रहेको युनिटहरुको पनि म तपाईलाई चाहिँ यसरी नै शेयर गर्ने नै छु तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला